Bismillahirrahmanirrahim. This is Hanif, and today we will discuss about erythropoiesis. That what is erythropoiesis? Erythropoiesis क्या है? So erythropoiesis is a process by which the formation of erythrocytes occur. Erythrocytes is also called red blood cells. So erythropoiesis वो process है जिसके through red blood cells बनते हैं, तो इसको हम erythropoiesis कहते हैं. So उसका proper definition कुछ इस तरह होगा कि this is a process of proliferation, differentiation, maturation of red blood cells under the action of erythropoietin and other growth factors. यानी ये वो process है जिसकी through red blood cells mature हो जाते हैं, लेकिन under the action of erythropoietin. So what is erythropoietin? So erythropoietin is actually a hormone in nature. Erythropoietin actually a hormone in nature and released by the kidney for the production of red blood cells. Erythropoietin असल में एक हार्मोन है जो कि किडनी रिलीज करता है for the production of red blood cells. Normally the process of erythropoiesis takes place within 3 to 5 days through successive 4 divisions, and each division is called maturational division. यानी जो एरिथ्रोपोइसिस का जो प्रोसेस है ये तकरीबन 3 से 5 दिनों के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाता है, और इसमें 4 सक्सेसिव डिवीज़न हो जाते हैं. इसमें 4 डिवीज़न होते हैं. बट आफ्टर ईच डिवीज़न द सेल साइज विल बी डिक्रीजेस. यानी हर डिवीज़न के बाद सेल का जो साइज़ होता है वो छोटा हो जाता है. यानी सबसे पहले जो सेल होगा वो सबसे बड़ा होगा. जब इसमें डिवीज़न होता है तो इसका साइज़ फिर इससे छोटा हो जाता है, और फिर जब इसमें डिवीज़न हो जाता है तो फिर इसका साइज़ इससे छोटा होगा, और जो सबसे आखिरी सेल होगा उसका साइज़ सबसे छोटा होगा. इसके अलावा जो इसका जो क्रोमेटिन मटेरियल है तो पहले वाली स्टेज में ये में ओपन होगा, फिर उसके बाद थोड़ा सा कंडेंस होगा, और इस तरह आखिरी स्टेज में इसका जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो कम्प्लीटली कंडेंस होगा. यानी इसमें फिर डिवीज़न नहीं होगी, इसमें मैसेंजर आरएनए नहीं बनेगा और इसमें डिवीज़न नहीं होगी. क्रोमेटिन विल बी कंडेंस. सपोज़ ये पहला सेल है तो इसका क्रोमेटिन मटेरियल ओपन होगा, और इसके बाद वाला जो सेल है तो इसमें क्रोमेटिन मटेरियल थोड़ा सा कंडेंस होगा, और आखिर में जो सेल होगा उसमें क्रोमेटिन बिल्कुल कम्प्लीटली कंडेंस होगा. यानी इसमें फिर डिवीज़न नहीं होगी. मॉर्फोलॉजिकली उसकी 6 स्टेजेस हैं. तो उसमें से सबसे पहला जो स्टेज है वो है प्रो एरिथ्रोब्लास्ट और आल्सो कॉल्ड प्रो नॉर्मोब्लास्ट, एंड दिस इज़ द अर्लीस्ट रिकॉग्नाइजेबल प्रिकर्सर ऑफ एरिथ्राइड सीरीज़. यानी एरिथ्राइड सीरीज़ में जो सबसे पहले जो सेल हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो है प्रो एरिथ्रोब्लास्ट और आल्सो कॉल्ड प्रो नॉर्मोब्लास्ट. उसका जो उसकी सेल का जो साइज़ है वो सबसे बड़ा होगा. यानी ये सबसे पहला सेल है तो उसका साइज़ सबसे बड़ा हो गया, जो कि हमने पहले कहा था ना कि सेल साइज़ विल बी डिक्रीजेस. तो ये सबसे पहला सेल है तो इसका साइज़ सबसे बड़ा होगा. इसके बाद वाली जो सेल्स होगी उसके साइज़ स्लोली ग्रेजुअली डिक्रीज़ होंगे, तो इसका साइज़ सबसे बड़ा होगा. यानी ये लार्जेस्ट सेल होगा, और इसका जो डायमीटर होगा वो तकरीबन 14 से लेकर 20 माइक्रोमीटर तक उसका डायमीटर होगा. उसका जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो ओपन होगा. इसका मतलब है कि इसमें मैसेंजर आरएनए बनते हैं और इसमें डिवीज़न होता है. इसके अलावा अगर उसकी बोन मेरो का अगर हम स्मेयर बनाए और फिर उसको रोमानास्की स्टेन से उसको
اسٹین کرے تو اس میں ایئر لائک پروجیکشنز ہوتے ہیں اور یہ لیبارٹری فائنڈنگ میں سے ایک ہے. اس کے علاوہ اس کا جو نیوکلس ہے وہ بھی بہت بڑا ہوگا, یعنی اس میں اور اس کی کرومٹین مٹیریل اس کے اوپن ہے تو اس کا نیوکلس سائز بھی بہت بڑا ہوگا. اس کے بعد جو سیکنڈ سٹیج ہے وہ ہے ارلی ایریتھروبلاسٹ اور آلسو کالڈ بیزوپیلک ایریتھروبلاسٹ. Early erythroblast or basopelic erythroblast, this is the second member of erythroid series. یعنی جب پرو ایریتھروبلاسٹ میں یا پرو نارموبلاسٹ میں جب ڈویژن ہو جاتا ہے تو پھر اس سے ارلی ایریتھروبلاسٹ بنتا ہے, اور اس کی سیل کا جو سائز ہے یہ سلائٹلی اسمالر دین دا پرو ایریتھروبلاسٹ. جیسا کہ ہم نے پہلے کہا تھا کہ سیل سائز ول بی ڈیکریزز, تو اس کا سائز بڑا ہے, تو یہ اس کے بعد والا سیل ہے تو اس کا سائز اس سے تھوڑا سا چھوٹا ہوگا, اور اس کا جو ڈائیمیٹر ہے وہ 12 to 17 مائکرو میٹر ہوگا, اور اسٹل اس کا جو نیوکلس کا جو سائز ہے ارلی ایریتھروبلاسٹ کا وہ اسٹل بہت بڑا ہوگا, اور راؤنڈ اباؤٹ 80% آف دا سیل ول بی آکوپائڈ بائی دا نیوکلس. اس کا جو تھرڈ جو سٹیج ہے وہ ہے انٹرمیڈیٹ ایریتھروبلاسٹ. جب ایریتھروبلاسٹ اور بٹ ریممبر ون تھنگ ان ارلی ایریتھروبلاسٹ از آلسو کالڈ basopelic erythroblast because the cytoplasm of the nucleus is intensely blue, so that's why early erythroblast is also called basopelic erythroblast. تھرڈ جو سٹیج ہے وہ ہے intermediate erythroblast, or intermediate erythroblast arises from the division of the early erythroblast. یعنی ارلی ایریتھروبلاسٹ میں جب ڈویژن ہو جاتا ہے تو پھر اس سے انٹرمیڈیٹ ایریتھروبلاسٹ بنتا ہے. اینڈ اگین دا سیم اسٹوری, دا سیل سائز ول بی ڈیکریزز, یعنی اس کا جو انٹرمیڈیٹ ایریتھروبلاسٹ سیل کا جو سائز ہے یہ ارلی ایریتھروبلاسٹ سیل کے سائز سے چھوٹا ہوگا, اور اس کا جو ڈائیمیٹر ہے وہ 12 to 15 مائکرو میٹر ہوگا, اور یہ 12 to 17 یہ اس سے کم ہے. لیکن اب یہ چینج جو اس سٹیج میں ہوتا ہے وہ ہے دا اپیئرنس آف ہیموگلوبین, یعنی اسی سٹیج پر سب سے پہلے ہیموگلوبین اپیئر ہو جاتے ہیں. اس کے بعد والا جو سٹیج ہے وہ ہے پیکناٹک ایریتھروبلاسٹ اور لیٹ پیکناٹک ایریتھروبلاسٹ. اور یہ انٹرمیڈیٹ ایریتھروبلاسٹ جو سٹیج ہے یہ لاسٹ سیل ہے جو کہ مائٹاٹیکلی ایکٹیو ہوتا ہے, یعنی یہ آخری سیل ہے کہ اس میں مائٹاسس ہوتا ہے, اس کے بعد والے سیلز میں پھر مائٹاسس نہیں ہوتے. تو جب اس انٹرمیڈیٹ ایریتھروبلاسٹ میں مائٹاسس ہو جاتا ہے تو پھر اس سے لیٹ پیکناٹک ایریتھروبلاسٹ بنتا ہے, اور اس کا سائز جو کہ وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے, اور اس کا جو ڈائیمیٹر ہے وہ تقریباً 10 مائکرو میٹر ہوتا ہے. لیٹ پیکناٹک ایریتھروبلاسٹ کے اور پراپرٹی یہ ہے کہ اس میں سیل کا جو سائز ہے وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے, اور نیوکلس ایک سائڈ پہ ہو جاتا ہے. مطلب یہ سیل ہے, لیٹ پیکناٹک سیل ہے, تو اس میں نیوکلس ایک سائڈ پہ ہو جاتا ہے, اینڈ دیٹس وائی اٹ از کالڈ لیٹ پیکناٹک ایریتھروبلاسٹ. اور اسی سٹیج میں پھر نیوکلس سیل سے نکل جاتا ہے, یعنی نیوکلس ول بی ایکسٹروڈ ان دس سٹیج. ہیموگلوبن کی جو سینتھیسز ہے یا ڈیولپمنٹ کی یا سیلز کے جو ڈیولپمنٹ ہوتا ہے وہ تقریباً 80% اسی سٹیج میں کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اس کے بعد والا جو سٹیج ہے وہ ہے ریٹیکولوسائٹ. جب لیٹ پیکناٹک ایریتھروبلاسٹ سے جب نیوکلس نکل جاتا ہے تو پھر اس سے ریٹیکولوسائٹ بنتا ہے. یعنی جب لیٹ پیکناٹک ایریتھروبلاسٹ سے نیوکلس نکل جائے
تو پھر اس سے ریٹیکولوسائٹ بنتا ہے، اور ریٹیکولوسائٹ میں پھر نیوکلیس نہیں ہوتا، اور اس میں ہیموگلوبن بننے کی کیپیبلٹی ہوتی ہے۔